Okay, hi class. Okay, today we will learn our chapter 5 chemical for consumers. Okay, chemical for consumers. Okay, ini kita melangkah kepada chapter 4. Okay, why? Because chapter 5 is easier to you to learn. Okay, so chemical for consumer ni adalah satu chapter yang kalau kamu baca kamu akan faham. Okay, so kita pergi kepada yang pertama sekali, iaitu chemical soap for the first subtopic in chapter 5, chemical for consumers, that are soap and detergents. Okay, selalunya in our daily life we use a soap. Okay, soap like we use lavender, herbal, kamu ada Lifebuoy, Protect ke apa benda ke, semua tu adalah kamu punya jenis-jenis sabun. Okay, what actually the soap? Okay, soap are sodium or potassium salt or long chain of fatty acid. Okay, soap can be made from the animal fat and vegetable oil. In the past, soap was made by mixing animal fat with the alkaline wood ash. Okay, pada zaman-zaman dulu, orang dulu dia menggunakan lemak haiwan ni dicampurkan dengan debu ataupun arang kayu yang mana bersifat alkali. Okey, sebenarnya soap ni dia adalah daripada sodium, ada potassium salt. Okey, maksudnya dia adalah daripada salt. Okey, the process to make the soap is saponification. Okay, here the important saponification, the process to making the soap. So saponification process involve boiling fat or oils with concentrated sodium hydroxide solution or concentrated of potassium hydroxide solution. So that means kamu gunakan alkali sama ada sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide solution to produce the glycerol and the salt of fatty acid. Okay, to produce the glycerol and salt of fatty acid, which are a soap. Okay, the fat or oils are hydrolyzed first. Maksudnya minyak ataupun lemak yang kamu dapat tu kamu hydrolysis. Apa maksud hydrolysis? Maksudnya kamu tambahkan air. Okay, first to form a glycerol and fatty acid. Okay, you can look your textbook page 182. Okay, soap preparation process. Okay, the acid then react with the alkali to form the corresponding sodium or potassium salt. Okay, potassium salt are softer, milder than sodium salt and are usually used for the bathing. Okay, kemudian kamu tengok page 182 ya. Okay, ini adalah the reaction for the making the soap. So, yang tadi saya cakap tadi, fat ataupun oil, okay, kita akan tindak balaskan dengan alkali ataupun base. Okay, base ni dia tak ada react dengan tak ada campur dengan air lagi. Okay, when alkali adalah dia dah campur dengan solution, that is we add with the water. Okay, so fatty acid, for the example, fatty acid saya gunakan adalah glycerol triacetyrate. Kat mana kamu jumpa glycerol triacetyrate ni? Okay, ingat lagi tak chapter carbon compound? Okay, carbon compound fat, tentang lemak, fat. Kamu ada belajar tentang fat. Okay, this is yang kamu belajar adalah carbon compound. Okay, dia akan tidak balas dengan base ataupun sodium hydroxide, contoh dia. So, dekat sini fatty acid ni adalah ester. Okay, ingat lagi tak? Okay, fatty acid ni adalah salah satu ester. So, bahagian glycerol. Okay, glycerol tadi dia akan membentuk glycerol. Okay, glycerol akan bertindak balas dengan hydroxide. So, sekarang ni dan akan menghasilkan soap. Okay, akan menghasilkan sup. So, mana dapat? Okay, kalau kamu tengok yang ini, okay, yang ini adalah daripada stearat. Okay, kenapa dia tristerat? Sebab ada 3 molekul. Dia akan combine with the sodium. So, that's why dia panggil sodium tristerat. Sebab ada 3 stearat kat sini. Okay, yang ini dia akan combine dengan hydroxide. Okay. Kemudian, okay, apa beza soap dengan detergent?
Okay, soap, sabun mandi yang kamu selalu guna. Tapi kalau detergent, selalunya kalau kamu gunakan untuk cuci lantai. Okay, itu adalah salah satu detergent. Okay, detergent, any cleaning agent that is not a soap is a detergent. Okay, detergent are usually made from the synthetic resource such as petroleum fraction. Maksud di sini petroleum fraction is the meaning of the hydrocarbon. Okay, usually sodium salt of the sulfonic acid. Okay. Kalau kamu nak tengok what is the detergent, page 183. Okay, 183, what is a detergent. Okay, detergent ni sebenarnya contoh-contoh detergent seperti sodium alkyl sulfate, sodium alkyl benzene sulfonate. Page 183 dalam buku teks. Okay, during the preparation of detergent, a long chain of hydrocarbon. Okay, long chain hydrocarbon ni dapat daripada petroleum fraction. Okay, sebab tu saya tadi kata petroleum fraction is a hydrocarbon. Is convert into a organic acid through the series of steps. Okay, the organic acid is then neutralized with sodium hydroxide solution. So, maksudnya organic acid tadi kita campurkan dengan sodium hydroxide to produce a neutral salt which is a detergent. Okay, ini adalah contoh-contoh detergent lah. Okay, kalau kamu nak tengok, kalau kamu nak tengok dia punya contoh penyediaan untuk detergent page 184. Okay, kita tengok pada page 184. Okay, semua orang buka buku teks ya. Okay, long chain of the alcohol, that is a hydrocarbon, that is one of the fraction of the petroleum. We'll go through the sulfonation. Sulfonation tu the meaning is we add the sulfuric acid. Okay, bila sulfuric acid dicampurkan, dia akan mendapat alkyl sulfonic acid. Kemudian it will neutralize with the sodium hydroxide. That's why dia dapat sodium alkyl sulfate. Okay, sama juga yang sebelahnya, long chain of the alkene, alkylation, dia akan tindak balaskan dengan benzene and anhydrous. Okay, kemudian dia akan alkyl benzene yang terhasil daripada alkylation, dia akan menjadi sulfonation. Okay, bila tindak balas dengan sulfuric acid and alkene benzene sulfonic acid. Okay, kemudian dia akan neutralize with the sodium hydroxide where we'll got the sodium alkyl benzene sulfonate. Okay. Kemudian di sini ini yang penting. Ini yang penting. Sebelum kita masuk the cleansing action tu, kamu kena faham dulu beza struktur antara detergent dengan soap. Okay, kalau soap ni, kalau soap dia punya structure adalah carbon hydrogen. Dengan sodium tu daripada alkali lah. Tapi kalau detergent, they have a sulfonate, S ataupun benzene ring. This is the benzene ring. So that is a different structure of detergent. Okay, nanti kita akan belajar apakah beza the effectiveness of the cleansing action between soap and detergent. But before that, we will learn the cleansing action. Bagaimana? Kamu tengok baju kamu nak baju kamu kotor. Tiba-tiba baju kamu kotor tu kamu nak basuh tapi tak ada air. Boleh ke kotoran itu bersih tanpa air? Tak boleh kan? So, di sini pentingnya ada air dan pentingnya ada sabun. Okay. So, the cleansing action kita tengok kepada PowerPoint kita. Dan kamu boleh tengok, kalau kamu boleh tengok page 185 untuk cleansing action. Okay, sorry. Okay, sebelum tu, the cleansing action, kita tengok PowerPoint of both soap and detergent result from the ability to lower the surface tension of water, to emulsify oil or grease and to hold them in suspension in water. So, maksudnya dekat sini, fungsi sabun dengan detergent adalah untuk kebolehan dia to lower the surface. Maksudnya untuk mengurangkan ketegangan air, ketegangan air, surface tension of water,
to emulsify oil or grease. Untuk kamu holdkan oil dengan grease tu dekat atas permukaan air. Okay. The hydrocarbon chain which is hydrophobic is soluble in oil, and ionic part of the carboxylate is the hydrophilic. Okay, we look to the structure of the soap and soalan dulu. Okay, kita tengok structure. Okay, where? Okay, kalau kamu tengok the structure of the soap, okay, there are long chain of the hydrocarbon. So, dia macam sperm ke? Betul? Nampak tak? Macam sperm. Yang mana dia ada dia punya kepala, dia ada dia punya ekor. Okay. Dia punya kepala tu we call hydrophilic. Okay. Hydrophilic mean hydro air. Philic maksudnya suka air. So, maksudnya nanti bila kamu tindak balas dengan air, dia akan perangkap air. Okay. So, hydrophobic pula, dia tak suka air. Air. Phobia. Maksudnya dia tidak suka air. Dia tidak suka air. So, dia akan, kalau dia tak suka air, dia akan tangkap siapa? Dia akan tangkap grease ataupun oil. Okay. Kita pergi kepada cleansing action. Yang ini kamu kena hafal. Okay. Dalam buku teks muka surat 185. Okay. So, hydrophilic dan hydrophobic. So, kamu kena faham tu. Hydrophilic tadi suka air, hydrophobic tak suka air. Dalam detergent pun sama juga. Bahagian kepala dia, head dia mesti adalah hydrophilic, suka air. Hydrophobic tak suka air. You can refer your textbook page 184. Okay, the cleansing action. Okay, this is the missile of a detergent surface of the molecule oil droplets. Okay. First, okay, the step how to cleansing action. Okay, first when soap. Okay, mula-mula macam mana kamu basuh kain? Mula-mula kamu ambil kain yang kotor, kamu rendam dalam air. Lepas kamu rendam dalam air, mesti kamu masukkan sabun. Betul? Okay, when soap or detergent is added to a water. Okay, kamu masukkan soap ataupun detergent, it reduce the surface tension of water. Inilah fungsi soap dengan detergent. It will reduce the surface tension of water. This increase the wetting ability of water. Maksudnya dia akan menambahkan kebolehan kelembapan wetting of the water untuk perangkat air. Therefore, the surface of cloth is wet and truly. Okay, number 2. The hydrophobic. Hydrophobic tadi tak suka air. So, detergent anion. Dia adalah bersifat anion yang mana soluble in the grease. So, hydrophilic pula. Soluble in a water. Okay. Number 3, mechanical agitation. Mesti ada perkataan ni in your explanation. Okay, mechanical agitation during scrubbing. Apa tu scrubbing? Kamu gosok, kamu tenyih kan? Helps to pull the grease free and also break the grease into small droplets. So, bila kamu gosok baju kamu, so maksudnya grease dengan oil tadi dia akan pecah kepada small droplets. Okay, number 4, the droplets do not coagulate. Maksudnya yang benda-benda yang droplets tadi do not coagulate, tidak akan bersantum antara satu sama lain and redeposit on the surface of the clothes due to the repulsion between the negative charge on their surface. Okay, these droplets are suspended in a water forming an emulsion. Okay, kemudian nanti droplets tadi dia akan pergi ke permukaan air, suspended in the water to forming an emulsion. So, bila kamu dah basuh dah gosok dah, apa yang kamu akan lakukan? Kamu akan buang air tersebut. So, semua grease atau minyak tadi akan terperangkap dekat buih. Dia terperangkap ke buih, kamu buang air, kamu buang buih, kamu rinse kembali. Maksudnya kamu bilas lagi semula menggunakan air. So, maksudnya kotoran itu pun sekali hilang. Okey. Di situ adakah kamu faham? Okay. So, page 185. Okay, 4 step ini mesti kamu hafal. Okay, kenapa saya kata? Sebab setiap point ini adalah amat penting untuk explanation in essay question. Okay. Okay, kita pergi kepada effectiveness of the cleansing action. Okay. Pernah tak dengar tentang air liat? Hard water, soft water. Okay. Today, we will learn about the hard water. What is a hard water? Okay, hard water contains a great amount of calcium and magnesium ions. Okay, these ions
react with the soap to form an insoluble precipitate known as a soap scum. Okay, formation of the soap scum. Okay, reduce the amount of soap available for cleaning, thus cause wastage of the soap. So maksudnya dekat sini, air liat, hard water ni dalam bahasa Melayu dia air liat. Okay, contain, mengandungi kalsium dan magnesium yang banyak. Okay, this ion, ion ini tidak akan bertindak balas dengan soap untuk menghasilkan precipitate yang tidak larut. Yang benda yang tidak larut ni kita panggil dia sebagai scum. Okey, kita temukan kepada scum dalam buku teks. Kamu boleh tengok kepada muka surat 186. Okay, formation of soap scum reduce. Okay, scum tersebut dia akan mengurangkan kebolehan untuk sabun bertindak ataupun untuk mencuci. Okey, ini akan menyebabkan pembaziran untuk sabun kamu. Okay, soap are only suitable for use in soft water. Okay, soap hanya sesuai dalam soft water. Dia tak sesuai dalam hard water. Kalau dalam hard water tadi, dia akan form scum. Itu jawapan dia. Okay, so kemudian, soft water is water that contain little or no calcium and magnesium. Soap do not form scum with soft water. Okay, the effectiveness of the cleansing action of soap is also reduced when used in acidic water. So the effectiveness ataupun keberkesanan untuk tindak balas pencucian bagi sabun dikurangkan apabila kamu guna dalam air yang berasid. Okay, detergent pula. Tadi soap. Soap tak boleh, saya tadi, soap hanya boleh melakukan proses pencucian dalam soft water, bukan dalam hard water. Dalam hard water dia akan form scum. But detergent do not form scum with the hard water. So it can perform its cleansing action in a hard water. Kamu tahu tak apa contoh hard water? Okay, paling senang lah kan. Paling senang dalam air laut. Air laut dia mempunyai mineral yang tinggi. Lagi-lagi kalsium, ada magnesium, ada macam-macam mineral. So itu salah satu. Kalau tak percaya, nanti dah lepas PKP ni, pergi ajak mak ayah pergi ke pantai, bawa baju yang kotor, bawa sabun dan cuba cuci baju kotor tersebut menggunakan air laut. Okay, detergent do not form scum with the hard water, so it can perform its cleansing action in hard water. Dia tak perform dalam soft water, so perform dalam hard water. The detergent is more effective than soap in a hard water. Okay, detergent do not form precipitate in acidic, thus their cleansing action is not affected. So dia tidak akan tak efek lah, tak ada kebolehan untuk mencuci. Okay, this is the comparison between soap and detergent. Okay, first, the effectiveness of the soap. Okay, effective cleaners in soft water, detergent in hard water and soft water. Okay, formation of scum. Form scum in hard water. Detergent do not form scum in the hard water. Okay, sources of the soap made from natural resources. Detergent made from the synthetic resources. Okay, formation of precipitate. Soap form precipitate in acidic water. Detergent do not form precipitate in acidic water. Effect of environment. Okay, soap oleh sebab dia akan form scum in hard water tapi tak form scum in a soft water. So that is a biodegradable and do not cause any pollution. Dia tidak akan akan menghasilkan sebarang pencemaran. Okay, selalunya kalau dalam detergent ni dia akan menghasilkan, kalau kamu perasan dia macam lumpur-lumpur hijau-hijau tersebut, lumut-lumut. Okay, that is a detergent, brown detergent yang non biodegradable, yang mana bila dia akan terapung di atas dasar sungai, so it will kill the aquatic life. Okay, so sebelum saya habiskan untuk bab soap and detergent. Okay, kalau kamu tengok dalam page 186, okay, formation of scum. Okay, that is a example for the formation of scum. Okay, ada dekat collar baju selalu. Okay, kita pergi kepada page 187. Okay, this is the additive in detergent. Kau dah tahu ke?
tahu je lah, untuk ambil tahu. Dan pernah juga keluar dulu sebelum ni. So sebagai dalam additive in detergent, kita ada biological enzyme, whitening agent, optical whitener, foam control agent, boulder, filler, suspension agents. Ini adalah contoh-contoh additive dalam detergent. So kamu kena bacalah untuk setiap function for the each additive in the detergent. Okay. So, kamu boleh tengok dan suka tolong buatkan nota dan latihan di dalam buku kerja. Okay, see you again.